سنے پورا کشمیر، سنو FM 89.4۔ سنو FM کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام یربل کشمیری RJ طاہرہ رشید کے ساتھ۔ تمام ویژن والن بے بوزن والن میون سلام، السلام علیکم۔ سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر تو ویکن وشاد بے بوزن پروگرام یاربل بے اسے بسمت ایسے میزبان طاہرہ رشید۔ تو سون یہ پروگرام ہفتس من ترین دون ہے کا وشد بے بوزت سون یہ پروگرام چھ ون تو سموار تبے منگل بدھ ترین دون چھ ویکن یم بعد وشد تے چھ کا بوزت تے چھ کا بے جس پروگرام ایک ٹائم سوچ زتا چورتے ہیں۔ سون یہ پروگرام سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک پہ وشد ہے کا بوزت ہے کا سون یہ پروگرام چاہتا ہے ریڈیو فریکوینسی پہ تے تو بوزت ہے کا سے تو فیس بک پہ تے لائیو ہے کا وشد۔ جی سامعین ویکنس اس فیس بک پہ لائیو اگر تو سینس پروگرامس میں شامل چھو گژھن چاہا یا سینس پروگرامس ویشن چھو چاہا لائیو تو تم خاطر تحجی کرن سے سروے خود گوڑی سنو FM کشمیر کرو ٹائپ تم بعد تو ساری سینیم پروگرام تو فیس بک پہ لائیو ہے کم وشد۔ بے مزنو سے کیا حال چھ ٹھیک چھو بے قد کن چھو کیا مصروفیات چھ بے زیاد گرمی شرمی تچن گمس کی تا موسم کی صورتحال چھ نہ تم خوال پیٹ ونو سے زیاد گرمی تچن کی تا یا کہے چھ کسا گرمی چھ۔ جی آج کی سون ٹاپک سو چیز ہے کشمیر کی صورتحال چھ نہ تم خوال پیٹ کرو اس کہ سے کشمیر میں کم پابندی چھ تم صورتحال کیا چھ آزاد کشمیر کے لوگ چھ تم کہ چھ آزاد یان لوگ سو کہ چھ ایت پٹن انجوائے کرا لگے۔ مقبوضہ کشمیر بے آزاد کشمیر کے لوگ تم نہ موازن کرو سے مقبوضہ کشمیر لوگ چھ زیاد خوشحال کے آزاد لوگ تو سون پروگرام سے تو ضرور ویژن سینس پروگرام میں کامنٹ کرو لائک کرے بے سون پروگرام سے تو زیادہ خود زیادہ شیئر کرو۔ تو سینس پروگرام میں شامل ہے کر سے تم ہے تو کال ہے کرے سینس پروگرام میں میسج ہے کرے یا یہ چیز کامنٹ کرن تو سینس پروگرام میں اگر تو سینس پروگرام میں کال کرن چاہا تو تم خاطر سون ٹیلی فون نمبر 0582253239 تو سینس پروگرام میں میسج ہے کرے اگر تو سینس پروگرام میں میسج کرن چاہا تو تم خاطر سون تحجی کرن سے سروے خود گوڑی ایج کے لکھیو سپیس دیو پن ناو بھی یوز تہن پیغام تو لکھ کے سینڈ کرو 881 یعنی 881 پر تم بات تہن یوز میسج ہے تو پڑھو اس پر اس پروگرام میں یوز تہن انفارمیشن اس تو بات ناو اس یم ویور سون یم ویشن ویل بوزن ویل ٹیٹ تم تہت بات ناو سون پروگرام سے تو ضرور ویشن انجوائے کرن بے یوز نہ پن کامنٹ کرو سینس پروگرام میں شامل ون سے سون پروگرام کیوں چھ لگا تو زیادہ خود زیادہ اس طرح شرکت کرو سینس پروگرام میں بے مقبوضہ کشمیر بے آزاد کشمیر حوال پیٹ احساس کات کر بے اگر اس مقبوضہ کشمیر کات کرا تو تہ پتہ ہے مقبوضہ کشمیر لوگ کہ زندگی بسر کرا 1947 تا بی تامت یم مقبوضہ کشمیر حالات تم چن کہ نچی سپت
پتہ سے مقبوضہ کشمیر کے لوگ تم کہ خوف سے تو مطلب تم ما کہا پنی مرضی چلا جائے تم پنی مرضی سے پنی زندگی بسر کرن تم چھن کہیں سیاسی معاشرتی یا یم چھن معاشی خود مختاری چھن تم حاصل کی تم بھارتی فورسز اگر اس وشے تو بھارتس مز تقریباً ویکنس 1.5 لاکھ پٹن بھارتی فوجی یا سیکورٹی نا سو ویکنس تعینات یم آزاد سند مقبوضہ کشمیر کے لوگ تم زندگی تنگ سم کرے از مقبوضہ کشمیر کے لوگ تم سے ڈر بے خوف زندگی پٹن گزارا بھی کہ پٹن کہاں تہ پٹن فوجی فوج بے سو کیس غلط الزامات مز گرفتار چھکا کرت یا سون مالی نقصان چھکا کرت یا کیس جانی یا مالی نقصان چھکا کرت پہ تم چھن مقبوضہ کشمیر چھن کہیں یوز چھنا بنیادی حقوق چھن حاصل کہیں پتہ بلکہ اگر اس آزاد کشمیر کت کرو تو آزاد کشمیر یم لوگ تم پنی زندگی نا پنی مرضی سے گزارا تم کہیں سیاسی مذہبی معاشرتی یا معاشی دباؤ کہ تم سکون سے زندگی گزارا بے زندگی لطف بے آزادی نعمت تس انجوائے کر لگمت بے مقبوضہ کشمیر اگر اس کت کرو تو 2019 بعد تقریباً یم سات آرٹیکل 370 نافذ گو تم تحت 35A ہند تحت یم وجہ سے نا کوشر ن شناخت سو بالکل ختم سمت کرے تم بنیادی حیثیت بے تم شناخت سو بالکل ختم گمت وچن تم پہچان روز مس کہ بے یم نا تم مقبوضہ کشمیر مز غیر ملکی یم ہندوستان لوگ تم آباد کرنے کوشش ایما کرن تازہ نا کوشر کہ پٹن پہچان سو گھن روزن کی پہ بات ضرورت کیا مقبوضہ کشمیر یم لوگ بے کوشر لوگ تم نا ضرورت کی بلکہ تم بھارت نا سو زمین کے سٹیپس بابت پٹن سو کرا بے ام خاطہ سو مقبوضہ کشمیر یم لوگ تم نسل کشی کر لجمت بے تو پتہ کہ دہ نا خبر مقبوضہ کشمیر مز یم بھارتی افواج تم بلا وجہ سین کوشر لوکن پٹن قید سنا کرے تمن غلط اپس الزامات مز نا گرفتار کران تمن پہ تشدد کران کیا تم نفسیاتی حالت نا مقبوضہ کشمیر لوگ تم چھن وشن لائق آسان کہیں تو یم وقت بھارتی افواج تم پٹن قید کران یا اپس الزامات مز نا پٹن گرفتار کران تو تمن پہ واریاہ تشدد کرن بے پٹن تم گرفتار گھن اپس الزامات مز کہاں پٹن سون کوشر بوائے یا کہاں سون بزرگ تو گھر والن پتہ ہی آسا کہ سون بچ کس تم کہیں پتہ سو کت کونس مز ترومت یہ پٹن فوجی یم بھارتی فوجی تمن کا نام بے امیک بعد اگر اس وشو تو 370 آرٹیکل امیک بعد نا بل واریاہ پابندی زیادہ گمس مقبوضہ کشمیر مز تم پنی مرضی سے کہیں قوم ہیکا کرت سین کوشر پہ بے پٹن نا خود تم زندگی گزارا لے بے کن مقبوضہ کشمیر بھارت سین زیر انڈر تم کہیں بنیادی حقوق حاصل بے اگر ات مز اگر بے پٹن ایڈ کرو تو یہ تمن مقبوضہ کشمیر مز اگر رمضان مز کت کرو تو لوکن دس کھن بھارتی فوج تم دس کھن پٹن تراوی پڑھن کت تم اجازت آسن کت مساجد من نماز نا سو دس کھن پڑھن کت بے شب قدر رات تم تو عبادت کرنا آسن تمن پٹن اجازت کہیں اچھا پروگرام مز کامنٹ آمت
وانڈرر ایم کا پروگرام ہمارا کامنٹ کر بس یہ کشمیری بول رہی ہے یا گوجری بول رہی ہے. جی بس ویکن کوشر بولا لجما بے گوجری اس پروگرام سے اس ویکن اگر اس ویشا گوجر پروگرام چورن دور آسا گوڑی تک ہم ہفتہ چور دو چاسا تم وقت چھ گوجری پروگرام ویشے تھے کا تمنا ساجدہ میں تمنا پروگرام اس تقریباً 2 بجے تک 2 بجے بے 2 بجے 4 بجے آن اس ٹائم چلا سوچ میون آسا آتماز میون پروگرام آسا بے یہ کنی سے نا یہ کوشر پروگرام گوجر پروگرام چھن کے ہی تے. اچھا جی ایسے اس بات کر مقبوضہ کشمیر کا وال پیٹ کا مقبوضہ کشمیر میں جم لوگ چتے بن چھٹ کا ہی پٹن حقوق حاصل تم سپت پٹن زندگی گزارا بے اگر اس بات کر تو مقبوضہ کشمیر میں یہ زتے منشن تم نے جم اگر اس پن حریت کے عادت تم نے کہت کرو تو آسمان اگر اس وشو تو جماعت اسلامی تمن کتا پھر پن گرفتار شامل کرن بے تم نے جم بڑ لیڈر چتمن چک نظر باندھ دیوا کرن تم نے جم حقوق سم تم سلب سنا کرت بھارت یس جیل سماج تمن سے تسکن نارا و سلوک سوچ ایوا کرن. بے رمضان اس ماج یوسنا لوکن اسن عبادت کرنا اجازت کہی تبے یم لوک یب چنا تم سب پہ پٹن پن خدای سے یوس عبادت اس کرے تم یوس کا خدای سے قربت حاصل کرن خیر تم کا قربانی چ بے آزاد کشمیر اگر اس کا کرا تو یم لوک چنا مسجد من بات پلت کلف چ گسا بے پن یوس نماز پڑھن پن روز تھاوا بے پن کیسے وقت یوس گسے چن مسجد من نماز کا پڑھتے من پہچان کہیں پابندی. امن برعکس اگر اس مقبوضہ کشمیر بات کریں تو مقبوضہ کشمیر مز یہ کیسے دکان پہ کہاں تک پٹن مقبوضہ کشمیر مز کہاں تک پٹن اگر اسلامک لٹریچر اگر کہیں دکان مز تو سب دکان سیل کرن اخت چیز اسلامی لٹریچر یا امش چیز چلو تم ضبط کرن ضبط کرن سے بیاہ قوم یا اصل سے سب پور بک ڈپو اس سو سیل کرن بند سے کرن بے مقبوضہ کشمیر مز اسمبلی تا روز میں کتنے اسمبلی چ ختم آمد کرمت اس سٹیٹ سبجیکٹ سوچ بالکل ختم آمد کرن بے ام سے تمن چن کن سیاست مز حصہ نہ کہیں پٹھن اجازت. تقریباً مقبوضہ کشمیر میں اگر اس بات کریں تو مقبوضہ کشمیر میں ویکنس ڈوڑ نہ کی بلکہ 2.5 لاکھ یم چھنا بھارتی یم فوجی افسر تم فوجی جوان تم ویکن موجود یم وجہ سے بھارتی کے زیر انڈر مقبوضہ کشمیر میں خوف و حراس سے بے اگر اس آسمان کات کرو تو اختہ چیز ہے اختہ چن تمن پٹن دینی تعلیم چھن لوگن ایوان دین کی تا دین یم دارس چنا یا مسجد یم چنا تم چھ باندے وا کرن تم چن پانی مرضی سے نماز تہ کا پڑھے کی تا بلکہ اگر اس کات کرو تو تمن چن اجازت کی تا زے تم پر خدا سند حضور اس پٹن کا اطاعت کرن تم فرما بداری کرن بے ام کا برعکس اگر اس آزاد کشمیر مز کات کرو تو آزاد کشمیر کے لوگ چ تم چ بلا تکلف پنی روایات پنی مذہبی بے ثقافتی طور پر زندگی گزارا پنی زبان پنی ثقافت میں چکاسی کرا امن پہچان کہیں پابندی. فرید رانا انقلابی مچک سیلس پروگرام میں کامنٹ کرنے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا تعلق آزاد کشمیر مقام سے ہے. اس وقت کراچی میں بیٹھ کر آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. بڑی شدید گرمی ہے, بہت زیادہ.
جی وعلیکم السلام فرید رانی رانا انقلابی پہ میں پتہ زائے تو چتون یس تعلق سوچ اٹھ مقام پیٹ پہ تو یس نا ہر وقت سین پروگرام مز کامنٹ کر روزا واریاہ شکریہ زائے تو سین پروگرام مز کامنٹ کر پن موجود تمیک احساس دِوان پہ کرایت مز اگر اس کہت کرو تو تقریباً مارچ پہ چھ پہ گرمی سٹارٹ گمز پہ تہ آزاد کشمیر کو تہ پتہ ہی زائے آزاد کشمیر مز ایت گرمی آسا کتھ بلکہ اس آزاد کشمیر اس کیپٹل نا دارالحکومت آزاد مظفر آباد یہ کمہانہ یہ گرمی بلکہ ویکنس یہ واریاہ گرمی نیبر تہ واریاہ گرمی انسان نیر تھی ہیکا کہت لیکن یہ زیادہ گرمی کت اگر اس کراچ کت کرو تو کراچ مز واریاہ گرمی یم پہ سٹی ایریا ان پہ لیکن یہ تت یہ سمندر ناکنا بے تمیک وجہ سے اس نا نمی ہوا من زیادہ گرمی محسوس گسا کت امیک برعکس پاکستانی یم علاقہ نا مطلب ان مز لاہور سبی ملتان امچ اگر کت کر طور تک انسان گھت ہیکا کت ایسی کر انسان بالکل طور ہیکا گھت کت یم آزاد کشمیرک لوگ نا اگر اس پن گامک لوگ تم کت کر تم یت کت یت مظفر آباد تہ کت گرمی حالانکہ یت گرمی کت لیکن یم نا سین گامک لوگ تم واریاہ خود کیاز کہ سین گامن من ما گرمی سین گامن من بالکل گرمی کت لیکن یہ چیز وچ طور تہ رسا گرمی گمن لوک یم پن کل شل یم ژٹن سٹارٹ کرنا بے مکان تعمیر کرن مکان بنا لگ میں لوگ تمن یہ پتہ کت یم کل ژٹت امیک نقصان چیز ایسی گسان بے یم ات چیز سمجھا کت بے اگر وشا تل سین یم لوگ تمن ایت اویئرنیس تہ کت اگر تمن اویئر کرو اس کل نا کل لاگن بے یم کل تمن کت اہمیت تو تم ژٹن زاہی بے اگر پن ددار کل تمن کت کرو تو تمن اس نا قدر و قیمت کت زیادہ تم زانا کہین تم بعد سردار وقار احمد چک پروگرام میں کامنٹ کرم سے السلام آپی وعلیکم السلام سردار وقار احمد کیا حال ٹھیک چھو اب ایک پہ سون پروگرام ویکن وشا لگ میں پہ یت پہ سون پروگرام وشا چھو ون سے زیادہ گرمی شرمی تچن کہت ہے بات فرید رانا انقلابی امچک پروگرام ہم کامنٹ کروں سے انشاءاللہ دوسرا کشمیر بھی آزاد کریں گے بالکل اس بیاکھ اس کشمیر مطلب سین یم نا بے سین بے بھی تحت کشمیر مز سو آزاد کر بے کہت سائی مدد بابت کہت تم تو دن کشمیر آزاد کرت کت بھی پان یاد کرن بھی پان کوشش کرن پن کشمیر آزاد کرن بے شک پاکستان اگر کت کرو تو سون سپورٹ نہ سپورٹ ہیکا کر لیکن سو تو دین کشمیر آزاد کرت کت ات بابت بھی پان محنت کرن پان اس نا اتحاد کرن پن حکومت پن ادار سرکاری ادار بے پن فوجی آفیسرس بے مجاہد تمن سے ملت کہت پلان بنان اس پن نا کشمیر کرو آزاد بے تو پتہ زائے کشمیر اس نا لڑائی بغیر تچن ہیکا کہاں تہ اگر اللہ اگر اس گوڈ کہت کرو تو اس نا جانی نقصان بغیر تچن آزاد ہیکا گژھت کت بے ات بابت اس نا اس جذبہ ضرورت بے یہ جذبہ گژھِ ہر کوشرس مز آسن بات فرید رانا انقلابی مچک پروگرام میں کامنٹ کرمت سے ہمارا جو کشمیر انڈیا کے قبضے میں ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم بہت جلد آزاد کریں گے جی ات پہ پن کوشر سین مقبوضہ کشمیر بیم بوائے کوشر بیم بوائے تمن پیغام دان تھی چھن ات جنگ مز کن کت اس تہ تہ فکر مند بے تو ضرور اس پر پن کشمیر کرو آزاد بے شک وقت لگا ہر کامک کہاں نہ کہاں ات پہ وقت آسا لیکن یہ چیز دہ ایس اس کرو پن کشمیر آزاد بے ات بابت اس نا اتھی کن اگر
لوک یتھ پٲٹھۍ فرید رانا انقلابی ہیٚکن اگر لوٗکھ یتھ آزاد کشمیٖرس منٛز چھِ تہٕ سون کشمیٖر یُس چھُنہ آزاد چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ بیٚیہِ اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ہٮ۪کان روکِتھ. تمہِ بعد محمد عرس لُکاری یِمو چھُ پروگرامس منٛز کامنٹ کوٚرمُت زِ السلام علیکم ٹنڈول یار سِنٛد سے محمد عرس لُکاری. وعلیکم السلام محمد عرس لُکاری. بیٚیہِ پَتہٕ سِنٛد واجہِ سایڈ اگر أسۍ سِنٛدٕچ کَتھ کَرو تہٕ سِنٛد منٛز آسہِ واریاہ گرمی بیٚیہِ سِنٛدُک یُس شُمار چھُنہ سُہ چھُ گژھان یِمنٕے علاقن منٛز یِم چھِ پاکِستانٕکۍ شدیٖد اَتھ پٮ۪ٹھ گرم تریٖن علاقہٕ بیٚیہِ اَتھ منٛز چھِ واریاہ یُس زَن اَتھ چھِ یُس زَن شہرن منٛز فیسلٹیٖز چھِ آسان زیادٕ لیکِن یُس چھُنہ یِم روڈ واجہِ سایڈ چھِ آسان یِم علاقہٕ تِمن منٛز چھِ زیادٕ لیکِن یِم پاکِستانٕکۍ لوٗکھ چھِنہ تِمن چھِ یہِ زِ واریاہ مُشکِلاتُک سامنہٕ چھُ پیٚوان گرمی منٛز کران. بِجل چھنہٕ آسان کِہیٖنۍ تہِ کٲنٛسہِ وقت گیس چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ تہِ آب چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ تہِ واریاہ مسایل چھِ آسان تہٕ یہِ چھِ زِ تُہۍ ؤنِو زِ کراچی منٛز یُس سِنٛد منٛز زیادٕ گرمی شرمی تَتہِ چھنہٕ کِہیٖنۍ تہِ بیٚیہِ کیاہ صوٗرتِ حال چھُ. تمہِ بعد سردار وقار احمد یِمو چھُ سٲنِس پروگرامس منٛز کامنٹ کوٚرمُت زِ کیسی ہیں آپ. میں نے آپ کی اور آپ کے پروگرام کی تعریف کل ماریا آپی کے پروگرام میں کی. جی بس بالکل ٹھیٖک ٹھاک سردار وقار احمد. تُہۍ بوزنٲیِو سا تُہۍ چھُوا ٹھیٖک کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ سون پروگرام وِشا لیگ میں بیٚیہِ مقبوضہ کشمیٖرٕکۍ حوالہٕ پٮ۪ٹھ تُہُنٛد کیٛاہ موقف چھُ تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان زِ مقبوضہ کشمیٖرُک یُس حل سُہ چھا سیٲسی کِنہٕ یُس بیٚیہِ کانٛہہ چھُ اِنفرٲدی اَمیُک حل چھُ بیٚیہِ تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان زِ مقبوضہ کشمیٖرُک حل باپتھ اَسہِ کیٛاہ پی کَران أسۍ کیٛاہ چھِ مقبوضہ کشمیٖرس آزاد ہٮ۪کان کٔرِتھ بیٚیہِ تُہۍ ؤنِو زِ مقبوضہ کشمیٖرٕکۍ یِم لوٗکھ چھِ زیادٕ خوشحال کِنہٕ سٲنۍ یِم آزاد کشمیٖرٕکۍ سٲنۍ لوٗکھ چھِ زیادٕ خوشحال بیٚیہِ تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان زِ آزاد کشمیٖرس منٛز تۄہہِ کَمہِ یِم سہوٗلیات چھِ میسر بیٚیہِ ؤنِو زِ آزاد کشمیٖرس منٛز چھا تۄہہِ کانٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ پابنٛدی زِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھا کانٛہہ زور زبردستی تہٕ تُہُنٛد کیٛاہ موقف چھُ زِ کٕم یِم آزاد کشمیٖرٕکۍ لوٗکھ چھا زیادٕ خوشحال کِنہٕ سٲنۍ یِم یِم مقبوضہ کشمیٖرٕکۍ یِم کٲشِر لوٗکھ چھِ تِم چھِ زیادٕ خوشحال تُہُنٛد یُس موقف تَمیُک مُطابق تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان. بیٚیہِ ماریا آپی تَمیُک تِمنٕے پروگرامس منٛز کٔرِو تۄہہِ سانہِ پروگرامٕکۍ تعریٖف تہٕ واریاہ شُکریہ سر. تمہِ بعد محمد عرس لُکاری یِمو چھُ پروگرامس منٛز کامنٹ کوٚرمُت زِ بہتریٖن پروگرام واریاہ شُکریہ زِ تُہۍ چھِو سٲنِس پروگرامس منٛز کامنٹ کران تُہۍ ییٚمہِ وقتہٕ وَنان سٲنِس پروگرامس منٛز کامنٹ چھُو نہٕ کران تہٕ تَمہِ وقتہٕ سون پروگرام بہتریٖن گژھان. تمہِ بعد سردار وقار احمد یِمو چھُ پروگرامس منٛز کامنٹ کوٚرمُت زِ پاکستان آخری دم تک کشمیر کے ساتھ ہے انشاء اللہ آزاد کروا کے رہیں گے انشاء اللہ. جی بالکل پاکستان یُس چھُنہ سُہ چھُ سون یَتھ پٮ۪ٹھ قریٖبی یَتھ پٮ۪ٹھ دوست بیٚیہِ ہمساے بیٚیہِ یِمن اگر أسۍ کَتھ کَرو تہٕ سٲنۍ کشمیٖرٕکۍ یِم بارڈر چھِنہ کشمیٖرٕکۍ بارڈرن پٮ۪ٹھ چھِ زیادٕ پاکستانٕکۍ یِم آفِسَر چھِ پاکستانٕکۍ یِم جوان چھِ تِمے چھِ سٲنۍ یِم بارڈر سٲنۍ یِم سرحد تِمن ہٕنٛز حِفاظت چھِ کران بیٚیہِ کشمیٖرٕکۍ یِم دُشمن چھِ سٲنۍ یِم دُشمن چھِ بھارت تہٕ تِمن ہُنٛد یُس کانٛہہ تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کاروٲیی تَمیُک مُہ توڑ جواب چھِ دِوان. تمہِ بعد محمد عرس لُکاری یِمو چھُ پروگرامس منٛز کامنٹ کوٚرمُت زِ جی ہمارے پاس بہت گرمی ہے ٹنڈول حیار سِنٛد سے محمد عرس لُکاری. جی جی سِنٛد واجہِ سایڈ چھِ آسٲنی واریاہ گرمی بیٚیہِ تُہۍ ؤنِو محمد عرس لُکاری زِ تُہۍ چھِوا کٲشُر تۄہہِ چھا کٲشُر یِوان تۄہہِ کوٚت لوٚگ پتہ زِ بہٕ ٲسٕس یَتھ پٮ۪ٹھ گرمی ہٕنٛدِ حوالہٕ پٮ۪ٹھ کتھ کران. بیٚیہِ
सिंध का अगर इस कत करो तो तकरीबन मार्च या फरवरी मज तो गर्मी स्टार्ट गसान बे ना तत मिसाइल तन आजकल आसा सिंध वज साइड बे वच वन से मच्छर शचर त छन के ही अच्छा सरदार वकार अहमद मचक प्रोग्राम में कमेंट करूँ मुझसे आपकी पूरी टीम को दावत दी है कबाब खिलाऊंगा या तो प्योर पूरी टीम गड़ी हबीबुल्ला आए या फिर मुझे बताएं मैं मुजफ्फराबाद ही लेके आऊँ। अच्छा सर पूरा सरदार वकार अहमद एमचन साहब पूरी टीम है दावत दस बस तो क्या मतलब सिर्फ कबाब ही दिवा तो सिर्फ कबाब ही खेमो इस बेता कहते हैं तब पेन एस्कत अगर सिर्फ कबाब ही तिल जो रोज अगर बे का बड़ दावत देवा तो तिल वनी से बात बताए सब मुजफ्फराबाद कह जाए बैठ तो एन बे ये चीज़ दावत जरूर खेन या ये का ज्यादा पूरी टीम दी तो दावत तो क्या चुना से सिर्फ कबाब ही चखेन बे तो क्या कहाँ ढाब कबाबक तम बाद भारत मुगल एम प्रोग्राम मज कमेंट कर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भारत मुगल क्या हाल छ ठीक छुआ कत छु बेकत पहच सोन प्रोग्राम विषय लेक ज्यादा गर्मी शर्मी तन के थे मौसम के उच्च या तहन तन बाहर छ के गर्मी छ स्टार्ट गमस पे मकबूजा कश्मीर हवाल पे तो वन से मकबूजा कश्मीर के हम लोग तमने हवाल पे अगर तो निष्का मालूमात छ तो तू ऐसे शेयर है का करे बे वन से अगर तू आज़ाद कश्मीर छु तो तू है का वन से आज़ाद कश्मीर के हम लोग तुम कह छ की आज़ादी से पठन लुत्फ लग में बे अगर आज़ाद कश्मीर के हम लोग से तमना कत करो तो आज़ाद कश्मीर के हम लोग से तुम पर असल तरीक पठन पनी मजहबी तरीक से ज़िंदगी गुजारा लग में पनी रवैयात मचुक जिन थोमस पन रवैयात रस्म रवायत में खवाल पेट युसन ज़िंदगी गुजारा तमना कसी करा बे तमन पहचान कहीं पाबंदी बे युसना तुम चुका सियासी जमात मज पठन हिस्सा है तुम पन नुमाइंद मुकर्रर है का करे पनी मर्जी से युसना सियासत में कदम तक है का बे पनी मर्जी से युसना लीडर के इंतखाब तक है का करे युस तमना ज़रूरत समझ युस तमना ज़रूरत युस तुम पूर करन बे ये चीज़ है तमना ज़रूरियात समझन तमना युस मुश्किलात हल तुम कड़न तम बाद सरदार वकार अहमद मचक प्रोग्राम में कमेंट कर मुझे कश्मीरी ज़बान सीखने का बहुत शौक़ है अल्लाह करे सीख जाऊँ इंशाल्लाह तु ते हेचु कोशर ज़बान अगर तु कोशिश करी बेसन प्रोग्राम रज तु विषना तो इंशाल्लाह तो ई कोशर ज़बान पे इस मुश्किल छन की थे ऐसे इस कोशर ज़बान पर याद पटन मुश्किल लगा की थे लेकिन ये चीज़ है युम बे पटन ज़बान बोलन वे लोग सुना ते बन कोशर ज़बान सठा याद पटन मुश्किल लगा सरदार वकार अहमद मशक प्रोग्राम में कमेंट कर मुझे अपनी टीम के किसी बंदे को बताए रब्ता करे मुझसे अच्छा जी ठीक कर अपनी टीम से राब्त पे करो इस कहा सलाह मशवर से तो कबाब चखन या ना तो अच्छा योर बुला या SP तो कबाब खन बाबत हबीबुल्ला गड़ी हबीबुल्ला पिए एन क्या करन ये पी वो ना बड़ मुशावरत करन पूरी टीम से के पूरी टीम से तो दावत मैं तो छून दत
بعد بھارت مغل مچک پروگرام مز کامنٹ کورمت پنجاب شدید گرمی شروع ہے. یہی کت پنجاب سائڈ سو واریاہ گرمی سٹارٹ گمت بیس پنجاب علاقہ یمن مز واریاہ گرمی آسان بیس پارا ٹمپریچر سو پارا درجہ حرارت سہ تقریباً 50 نش زیادہ گومت بیس درجہ حرارت ریکارڈ سہ آز مطلب 56 ڈگری سینٹیگریڈ تیژانا پاکستان وجہ سائڈ تقریباً 50-52 ڈگری سینٹیگریڈ تک گسے پہ درجہ حرارت. یہ پہ نا چیلنجنگ بی اگر پاکستانک موسم تم کت کرو تو موسم تہ افیکٹ کران بی ام وجہ سے نا گلوبل وارمنگ واریاہ گرمی گمت بی گۄڈٕ ٲس گرمی آسان کِتھ لیکن وۄنۍ گرمی واریاہ زیادٕ گٔمٕژ. آزک سون اس پروگرام مقصد سو صرف آگاہی کرنے دین کی تھے بلکہ بھائی چار پہ اتحاد پیغام دین سری سروین آزاد کشمیر لوکن بے پاکستانک لوکن سروین ملت نا پن مقبوضہ کوشر لوکن بابت کہ کرن بے انسانی حقوق ام جد جہد مز حصین. امید سے تہ سون پروگرام پسند آمد بے تھی سن کتن سے متاثر گمت فیس بک پہ وچن ول یم ناظرین تم دیو اس اجازت لیکن ریڈیوس پہ بوزن ول سامعین تھی سون پروگرام 4 بجے تک بوزت ہیکان بے ہم اس نیچی ہنا بریک تامت بوزت سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.